Hi friends, welcome back to my channel Learner's Paradise. This is Molloy. Today we will be learning about Megha. Megha, after visiting Arati's house during Puja vacation, got back home and she had a conversation with her mother. Megha आरती के घर से वापस अपने घर गई और मम्मी से भी क्या बातचीत हो रहा है ये आज हम लोग सीखेंगे। মেঘা পুজোর সময় আরতির বাড়ি এসেছিল, আরতির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে গেছে। এবার মায়ের সাথে এটা কি কথোপকথন হচ্ছে সেটা আজ আমরা শিখব। সো লেটস ডাইভ রাইট ইন। Megha got back home after visiting Arati's house. Now her mother's asking her how she spent the puja vacation over there. मम्मी अभी पूछ रही है कि कैसी रही वो तुम्हारी पूजा वेकेशन। মা এখন জিজ্ঞাসা করছে যে কেমন ছিল তোর পুজোর ছুটিটা আরতির বাড়ি। মাদার, সো फाइनली योर लॉन्ग टाइम विश हैज बीन फुलफिल्ड। बहुत दिन से जो इच्छा थी ये पूरी हुई है। অনেক দিন ধরে যে ইচ্ছাটা ছিল সেটা হয়েছে। মেঘা, yes mom, हाँ माँ, है माँ। Mother, I suppose this was the first time you visited Kolkata during Puja and witnessed the all 4 days of Durga Puja. আমি মনে করি যে এটাই তোর কলকাতায় দুর্গা পূজার সময় প্রথমবার তুই সেখানে গেছিলিস এবং 4 দিনের পুরো পুজোটা তুই দেখেছিস, মানে ওখানে থেকে। मेरे को लगता है कि यही तुम्हारी मतलब पहला कलकत्ता पूजा टाइम में जाना और पूरी 4 दिन वहां रह के कितना मजा होता है, क्या होता है, ये सब देखना। मेघा, यस मॉम, हाँ माँ। आई नेवर इमेजिन द ब्यूटी ऑफ कोलकाता ड्यूरिंग द डेज ऑफ द दुर्गा पूजा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये 4 दिन कलकत्ता मतलब कितना अच्छा लगता है कलकत्ता को। আমি কখনো ভাবিনি যে এই 4 দিন কলকাতায় দুর্গাপূজার এই 4 দিন কলকাতাকে কত সুন্দর লাগে দেখতে। অ্যাকচুয়ালি পূজা স্টার্টস ফ্রম সপ্তমী অ্যান্ড এন্ডস অন দশমী, বাট দিস ইয়ার অ্যাজ পার আরতি পিপল স্টার্টেড হপিং ফ্রম ওয়ান প্যান্ডেল টু অ্যানাদার জাস্ট আফটার মহালয়া। আসলে পুজোটা শুরু হয় সপ্তমী থেকে আর শেষ হয় দশমীতে। আর এই বছর আরতি কথা অনুযায়ী মানুষজন সব এক প্যান্ডেল থেকে আরেক প্যান্ডেল যাওয়া शुरू করেছিল ঠিক মহালয়ার পরের दिन। दरअसल पूजा शुरू होता है सप्तमी से और ख़त्म होता है दशमी में। लेकिन इस साल आरती जैसे मुझसे कहा है कि महालय के दूसरे दिन से सब मतलब पंडल चले गए, मतलब इधर उधर घूमने गए पूजा देखने के लिए। The weather forecast predicted that there would be rain and it rained but couldn't spoil it to a great extent. Weather forecast মানে আবহাওয়া দপ্তর থেকে এটা জানানো হয়েছিল যে পুজোর সময় বৃষ্টি হবে, আর হয়েছে বৃষ্টি, কিন্তু সেইভাবে অতটা মানে মানুষের ক্ষতি করতে পারেনি, যে মজাটা নষ্ট করতে পারেনি। वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्शन ऐसा दिया था कि बारिश होगा पूजा के टाइम में, और हुआ भी था, लेकिन ये जितना मजा होने का था पूरा मतलब नष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ ही था। डिसरिगार्डिंग द रेन people enjoyed puja to their heart's content। আর এই বৃষ্টিটাকে উপেক্ষা করে মানুষজন একদম যতটা চেয়েছে ততটা মজা করেছে। और ये बारिश होने के बावजूद मतलब सब बाहर निकले थे ठाकुर देखने के लिए और बहुत मजे किए हैं। We too enjoyed from सप्तमी to नवमी the whole night। और আমরা দুজন সপ্তমী থেকে নবমী একেবারে হোল नाइट खूब एंजॉय করেছি। और हम दोनों भी सप्तमी से नवमी
पूरी रात हम लोग एंजॉय किए हैं। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द इल्यूमिनेशन ऑफ द पंडल्स एंड द स्टेट ऑफ आर्ट डेकोरेशन। আর আমি ভীষণই মানে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম, এই প্যান্ডেলগুলো এত সুন্দর করে মানে লাইটিং ছিল আর स्टेट ऑफ आर्ट माने डेकोरेशन, এটা দেখে আমি ভীষণই মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो जो पैंडल का लाइटिंग जो है सब देख के, और जो डेकोरेशन है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी मादा। और रियली आई विश आई वॉज विथ यू। ऐसा है अगर मैं तेरे साथ मतलब होती, তাই আমি যদি তোর সাথে থাকতাম তাহলে আরো ভালো হতো। বাই দ্য ওয়ে, হাউ ডিড দে অ্যাকসেপ্ট ইউ ইন দেয়ার হাউস? আচ্ছা, ওরা তোকে কেমন ভাবে গ্রহণ করেছে ওদের বাড়িতে? হাউস দেয়ার হসপিটালিটি, আতিথেয়তাটা কেমন ছিল, মানে কেমন ব্যবহার ট্যাবহার করেছে, সব কিছু মিলিয়েই। वो लोग तुझे मतलब कैसे ग्रहण किए थे अपने घर में? व्यवहार कैसा था? खातिरदारी कैसे किया वो लोग? मेघा, কনসিডার ইট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আই হ্যাভ এভার রিসিভড ইন মাই লাইফ। আর মা, এটা তুমি ধরে নাও যে আমার জীবনে যত রকম আমি আতিথেয়তা পেয়েছি, এটা তাদের মধ্যে মানে সবথেকে ভালোর মধ্যে একটা। और मम्मी समझ लो कि हमारे जीवन में जहां जहां मैंने गए, हम लोग को जैसे अच्छी तरह एक्सेप्ट किए थे, उनमें से ये एक है मदर। इट प्रूव्स indeed they are really good people at heart। আর এটা প্রমাণ করে যে তারা আসলে ভালো মানুষ। और ये प्रूव करते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान है। मेघा, यस मॉम, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ माँ, निश्चित रूप से, কোনো সন্দেহ নেই। So friends, please don't forget to share it with your friends, relatives and acquaintances so that they can learn spoken English sitting at home. And those who are new to my channel, those who haven't subscribed to my channel yet, I request you all, please subscribe to my channel, watch my video, learn spoken English, and someday definitely you'll be a proficient English speaker. So thank you so much for watching my video.